So hey guys, welcome back to my channel. So आम्ही एक व्हिडिओ करता. ओके, व्हिडिओ घेचेर करता आम्ही. This is a polity PSI CBT2 paper. Okay, and believe me, हांवें कालूच काय पयर एक व्हिडिओ केल्लो पॉलिटीचेर फॉर युअर JSO. तितून हांवें जितले टॉपिक सांगिल्ले तितले 95% ऑफ द टॉपिक और 95% ऑफ अ सिंगलच टॉपिक ओके हितून आयला. ओके, हितून आयला. And जितले टॉपिक सांगिल्ले everything is important. Fine. So when a person arrested shall be produced before the magistrate within 24 hours is the answer. हे खंयच्या आर्टिकलान सांगला? दिस इज आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 आणि खूप क्लॉजीस आसा. Those also become very much important. Okay, so please go through this. And हांवें तुमकां सांगिल्लें फंडामेंटल रायट्स इज very much important. तुमचो JSO जावं, DYSP जावं नाल्यार आनी कितेंय जावं. Fundamental right is very much important. Okay, each clause, बारीक details, fact सगळे याद आसपाय. And double jeopardy means again fundamental right आचेत. Okay, double jeopardy means twice. Okay, no person shall be punished for the same offense twice. Okay, this is correct, but you know मातसो म्हाका absurd दिसता एक एकदां. What if a person has committed a rape आनी तेका bail दिला for some reason जे सुप्रीम कोर्ट करता नाका जाल्लें, तेका bail दिला, बेली सुटलो आणि त्याने आणि कोणाचो असो रेप केलो. सो डज दॅट मीन दॅट परत रेप केला म्हणून त्याका आमी पनिशमेंट दिवचे ना? सो दिस इज समथिंग आय ऑलवेज क्वेश्चन. आय डोंट नो what is it about this that no person shall be punished for the same offense twice. I don't know, but literally something we have to think on this. Which part of the constitution deals with the uniform civil code? हांवें तुमकां JSOचे पेपराचे पॉलिटीक लागून एनालिसीस करतालो PYQ तेन्ना तुमकां सांगिल्लें युनिफॉर्म सिव्हिल कोड विचारला. तेन्ना आमकां कितें विचारलेलें? आमकां विचारलेलें आर्टिकल, आनी हेजो आर्टिकल खंयचो आसता? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, दॅट इज 44. बट आतां आमकां हांगा कितें विचारलें? युनिफॉर्म सिव्हिल कोड खंयच्या टॉपिका भितर येता? दॅट इज DPSP, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड UCC बद्दल आनी खबर आसपा जाय. यू ऑल्सो नीड टू नो फर्स्ट स्टेट हू actually implemented this uniform civil code. Please do let me know in the comment section if तुमका खबर आसा जाल्यार. Apart from this, I told you center state relations is very much important, along with what? Along with interstate council जो एक पार्ट आसा तो interstate council एक पार्ट आसा तेज्या वांगडा this is very much important. Okay, fundamental duties also very much important, fundamental rights. Fine, didn't I tell you this? सगळे सांगिल्ले त्याच टॉपिका. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कन्सिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. बट आय फील हे सगळे ऑप्शन दिला हे सगळे रॉंग आहा. ओके, इट शूड बी नन ऑफ दी अबव. कित्याक? बिकॉज इलेक्टेड मेंबर्स फक्त खंयचे पार्लमेंटाचे आसना. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी पार्लमेंट अँड लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अँड युनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी ते सुद्धा असता. हे इलेक्टेड मेंबर्स दिला बट इनकम्प्लीट दिला. सो ह्यो जाल्यार डेफिनेटली आसपाना. अँड वॉट दे हॅव गिवन? They have given answer D is correct. This is wrong. All the members cannot aspana. All the members are nominated येता. All the members are भितर nominated सुद्धा आयले. आणि nominated they never participate in the presidential election. Nominated members are usually during the impeachment time. जेन्ना भायर मारता पळय तेन्ना nominated members आसता. कळ्ळें? सो कोणे सपोज वयलो मार्क केला, कितें मार्क केला आनी तुमकां खबर आसा तो रॉंग आसा, देन प्लीज रिवेलाक घाला. Which of the following is not a part of the original preamble? See, original preamble आशिल्ले तेन्ना कितें आशिल्लें? आमचे डेमोक्रेटीक आशिल्ले, हे आशिल्ले रिपब्लीक आशिल्ले, सोवरेन आशिल्ले, सेक्युलर नाशिल्ले. सेक्युलरा वांगडा आनी कितें नासलें? सोशलिस्ट नाशिल्ले अँड आमचे इंटिग्रिटी नाशिल्ले. हे जे तिनी आनी हे केन्ना ऍड केला? हे 1976 ऍड केला थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट. अँड दिस अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट तेका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सुद्धा म्हणतात. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात बिकॉज ह्या वर्सा 1976 थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट खूप सामके भरपूर अमेंडमेंट्स केले, भरपूर इन इच अँड एव्हरी पार्ट खूप अमेंडमेंट केले. ओके, खूप अमेंडमेंट केले. सो दिस युअर प्रीएम्बल. इवन आय टोल्ड यू प्रीएम्बल इज इम्पॉर्टंट अँड प्रीएम्बलाचेर क्वेश्चन आयलो. राईट? सो yes, members of the Rajya Sabha are elected. This is directly from Lakshmikant. Lakshmikantaचा फर्स्ट पेज समज वाचता न्हू about this Rajya Sabha and Lok Sabha and all that.
जाल्यार तुमकां मेळटलो. इट इज बाय मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ओनली. कावन्सिलाचो कांय रोल आसना. वोटर्स जाल्यार एनीवेज येयना आनी हे सुद्दां येयना. आनी हेंचें जें इलेक्शन जाता तें इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मिन्स ऑफ single transferable vote. Okay. Now, which of the following is not a constitutional body? Even I had told you constitutional bodies and non-constitutional bodies important asa. आणि आयले सुद्धा. Right? This is a constitutional body and constitutional body. This is not. Okay. This is not. Niti Aayog is not. Okay. Now, दुसरो. And by the way, हे जितले ऑप्शन्स दिला हे इम्पॉर्टंट आहा तुमचे. You have to know about this. खंयच्या आर्टिकलान आसा, कितें प्रोविजन्स आहा, कितें ना, कितें आहा तें. रायट. इंटरस्टेट कावन्सिलाचेर हांवें तुमकां दाखयल्लें. JSO PYQआन आयला हे क्वेश्चन. इंटरस्टेट कावन्सिल. इलेक्शन कमिशनाचेरूय आयला JSO मेन्स. ओके. 2024. सो प्लीज डू रिमेंबर, तुमकां एग्जामिनरूच हिंट दिता तुमकां कितें शिकपा जाय तें. सो इट इज अप टू यू. रिपब्लीक मिन्स हेड ऑफ द नेशन. रिपब्लीक म्हटलें कितें आसा, आमी जेका इलेक्ट करता पळय. ओके. आमी इलेक्ट कोणाक करता पळय, द इलेक्शन प्रोसेस. रायट. आमच्या हितून मोनार्की ना. जो राजा बनेगा उसका बेटा भी राजा बनेगा. आमच्या हितून तसलो सिस्टम ना. Okay, we have something called as election, and the head of the nation is elected. So that's what we mean that it is a republic. आणि हे तुमका लक्ष्मीकांतान प्रिएम्बलान दिला. ओके. प्रिएम्बलाने सगळे दिला. ओके. So please see that. Fine. Which writ can be issued by the court to release a person from illegal detention? This is habeas corpus. आणि यांचं सुद्धा मिनिंग तुमका खबर आसपा जाय. आणि हे रिट्स जे आसा न्ही हे दोन्ही इश्यू करतात. तुमचं सुप्रीम कोर्टही करता आणि तुमचं हायकोर्टही करता. सुप्रीम कोर्ट अंडर वॉट आर्टिकल? आर्टिकल 32 and High Court under article 226. So please know this. So basically writs खूप important आसा आणि मुखार पळयतले रिट्सार खूप क्वेश्चन आयला. and more than important सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट तुमचं इम्पॉर्टंट आहा. ओके. नाव हू कॅन लेजिस्लेट ऑन एज्युकेशन? सी, एज्युकेशन तुमका हे आन्सर करपा लागून तुमकां खबर आसपा जाय एज्युकेशन तुमचे कॉन्करंट लिस्टान येता. कॉन्करंट लिस्ट म्हटल्यार कितें? कॉन्करंट लिस्ट तो जे स्टेट आणि सेंटर दोन्ही डिसिजन्स घेवपाक शकता, दोन्ही लेजिस्लेट करपाक शकता, चेंजीस हाडपाक शकता. सो दॅट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. आणि हे तुमकां खबर आसपा जाय स्टेट लिस्टान खंयचे खंयचे सब्जेक्ट येता, कॉन्करंट लिस्टान खंयचे खंयचे येता, आणि स्टेटांतल्यान कॉन्करंटान खंयचे खंयचे सब्जेक्ट ट्रान्सफर केले हे सुद्धा सगळें खबर आसपा जाय. ओके. A person who is not a member of either house of the parliament can be a minister for 6 months. Okay, 6 months. That is option A. हेजो मिनिंग कितें? 6 म्हयन्याक लागून तो मिनिस्टर रावपाक शकता, बट बिफोर दॅट, ओके, विदिन दॅट पिरियड ही शूड बी मेंबर ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा. ओके, लोकसभा और राज्यसभा. बिकॉज आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान और आमच्या पॉलिटीन सिस्टम कितें आसा, प्रायम मिनिस्टर इज नॉट नेसेसरी की तो लोकसभातलोच आसपा जाय. ही कॅन बी इवन फ्रॉम राज्यसभा. सो दॅट्स वाय दे से इधर तूं लोकसभात मेंबर जा नाल्यार राज्यसभात जा, बट बाबा तूं 6 म्हयन्या पयलीं जा. 6 म्हयन्या मागीर जायना जाल्यार तूं सामको चलत राव आनी राव नाका. That's what it says. Okay. A joint sitting of both the houses of the parliament can be presided by the speaker. त्या दिसात सांगिल्ले पार्लिमेंटान इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट तुमचो स्पीकराचो पार्ट, स्पीकराचो रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्युटीज, कितें कितें करता, कितें कितें करना. रायट. सो हे सगळें इम्पॉर्टंट आहा. ओके. आणि हेज्या वांगडा तूं स्पीकर इम्पॉर्टंट जालो तो जाला आनी सांगलेलें प्रेसिडेंट इम्पॉर्टंट आहा. आणि प्रिवियस आत्ता क्वेश्चन एक पयलो प्रेसिडेंटाचेर आयला, मुखार सुद्धा आसतलो. प्रायम मिनिस्टराचेर आत्ता आयिल्लो 6 months आत्ता एक्सप्लेन केल्लो. 6 म्हयन्या भितर तुजो जावपा जाय. and this 6 months criteria even applies for prime minister, by the way. Okay. Who among the following is not a member of the drafting committee of the Indian constitution? I told you making of the constitution is important. जाय जाल्यार तो व्हिडिओ पळया, हांवें केल्लो तो त्या दिसा पॉलिटिशियन. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टंट आहा म्हटलेलें हांवें, आनी मार्क्स सुद्धा करून दिले. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फायन. सो हितून कोण आशिल्लो? हू इज नॉट अ मेंबर? इट वॉज जवाहरलाल नेहरू. फायन. Which writ is issued to perform a public or a statutory duty? See, order corrupt. I used to remember order means mandatory and mandabil and mandamus. That's how I used to remember when I used to study. Okay. So this writ is issued.
फाईन. आणि हे सगळे रिट्स इम्पॉर्टंट असा. अँड आय टोल्ड यू रिट्स आत्ता खूप क्वेश्चन आयला रिट्साचेर बाय द वे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रिएम्बल. ओके, हे सगळे पार्ट आ प्रिएम्बलाचे. दिस इज नॉट अ पार्ट. ओके, यू विल सी फ्रॅटर्निटी इज अ पार्ट. बट पीपल से सर फ्रॅटर्निटी म्हटल्यार ब्रदरहूड न्ही. बट शाण्या तुका एक गजाल सांगता, कोणी तरी म्हाका म्हटलेलें. बट फ्रॅटर्निटी वी नो इट इज ब्रदरहूड, बट this word, they asking about this particular word. Okay, and this particular brotherhood is not there. Okay, भाईचारा नहीं है उसमें, बिकॉज शायद तब भाईचारा नहीं था, तेही म्हणू शकता आम्ही. Which article of the Indian Constitution recognizes the power of the president? See again, president. Okay, it is article 72. It is very very important, very important. Okay, very important. आणि 75 सुद्धा very important exam point of view. So please see that you do this. I guess this is related to maybe Prime Minister if I'm not wrong. This is related to Prime Minister if I'm not wrong. The gap between the two sessions of the Parliament shall not exceed 6 months. Okay, and gap sessions विचारता, then तुमचा तो 0 hour. Okay, ते बी सगळे आसा न्हू topics, those are very important. Those are very important. Which of the following court exercise advisory jurisdiction? That is Supreme Court only. Okay, Supreme Court, High Court मातशें रीड केला बेसिक सुद्धा जाल्यार तुमकां कळटलें कोणाची खंयची पावस जाते. Okay, which of the following has writ jurisdiction? Okay, writs कोण इश्यू करता? तुमकां आत्तां सांगिल्लें सुप्रीम कोर्टय करता आनी हाय कोर्टय करता. दॅट इज ऑप्शन ए. Okay, and maybe a last question now. Which of the following statements is incorrect regarding the directive principles of state policy? Okay, they are directives to the state. Yes. Enforceable rights असा ना बाबा, हे एनफोर्सेबल करपाक शकना. हे एनफोर्सेबल आमी करूं शकना. एनफोर्सेबल कितें करूं शकता? आमी फंडामेंटल रायट्स एनफोर्स करूं शकता. फंडामेंटल रायट्स एनफोर्स करूं शकता, बट आमी डीपीएसपी एनफोर्स करूं शकना. ओके, सो दिस इज रॉंग. Okay, and this is the correct answer. आमकां incorrect विचारला. They are fundamental in governance. Yes. They are judicially unenforceable. Yes, we cannot enforce them. सगळे correct आसा, फक्त second one is wrong. Okay, so आमकां wrong विचारला. That means option B. With this we did the polity part, and तुम्ही पहिला आसतले बरेचशे questions आमी जे डिस्कस केला. तुमचो प्रेसिडेंट जाव, तुमचो फंडामेंटल रायट्स जाव, तुमचो फंडामेंटल ड्युटीज जाव, तुमचो डीपीएसपी जाव, तुमचो मागीर सुप्रीम कोर्ट, तुमचो हाय कोर्ट, तुमचो प्रायम मिनिस्टर, आनी सुप्रीम कोर्टाचे ते रिट्स जाव, कितेंय जाव, सगळे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी चडशे टॉपिक्स हेतूंतलेच आयला, हेतूंतले टॉपिक्स चडशे आयला. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो ऑन दिस नोट, तुमकां व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज डू लेट मी नो. And until then, happy studying, take care, bye bye, and सगळ्यांका देव बरें करूं.